Good morning guys, for today's video guys, yan palang lugar na yan guys, ay yan yung tinatawag na Sangley Points or Philippine Navy Marines. Yan ang lugar na yan guys. At ito pala guys na lugar na to guys ay pula pala guys na daungan ng mga barko guys. Halo po dumadaong dyan guys, mga cargo, tanker, ganun. Ayan guys. At ito na pala yung Manila guys. Napagkalinaw na guys, kitang kita na po guys. Nakarang araw guys, hindi makikita yan guys, puno ng ulap yan guys. Pasay yan, kitang kita na siya guys. At ito palang area na to guys, ito yung lugar ng Las Piñas sa Puti. Yan yung Las Piñas sa Puti yan guys. Yan. At may napansin ako guys na guys, ibon. Yan yung tinatawag sa amin sa Mindanao guys ay tulabong guys. Tulabong o guys, tagak. Yan yung tagak pala, tagak. Okay guys, thank you for watching. Maraming salamat po. Bye bye.